Okay, so let's start with the tutorial 2. Actually, tutorial 2, we already discussed the tutorial 2, part of the tutorial 2, which is in chapter 2. So right now we will continue chapter 3. Okay, so everybody should okay, look at your workings. Okay, look at your questions on your own. Okay, saya akan tunjukkan jalan, saya akan tunjukkan cara dia lah. Okay, I'm not going to ask you to do it because dengan masalah kamu keluar masuk macam ni problem So I will show it to you how will be the tutorial 2 for chapter 3. Okay, so for tutorial 2 chapter 3 we will have a projectile motions starting with number 5 until number 8. So we may try to discuss about number 5, 6, maybe number 6, number 7. Okay, number 8, I'm not sure whether we can actually sempat ke tak sempat, kita tengok keadaan. Right, so starting with question 5. Okay, so let's look at okay. So kalau nampak, tak nampak, boleh maklumkan ya. Nampak tak? Can everybody see it? Okay, good. Alright, so this is tutorial 2 chapter 3. Okay, next week we will try to do tutorial 3. Okay, okay, you will start tutorial 3, but right now it's tutorial 2 chapter 3 starting with number 5. Okay, so let's look at the questions given. A student stands at the edge of a cliff and throws a stone horizontally over the edge with a speed of 18 meters per second. The cliff is 50 meters above a flat horizontal beach as shown in figures. So this is all about one stone have been thrown horizontally. Okay, one stone. So which means the stone is on the cliff. Okay, duduk di atas tebing tinggi, di bawah tu kita katakan beach, right? Pantai ya. And of course the stone is thrown horizontally. This is the this is how you throw horizontally, meaning that when you throw the stone horizontally, okay, the stone will occasionally going down after some time. Okay, so it will not stay there. It will not go straight horizontally, but definitely because due to the presence of the gravity, the stones will occasionally fall down and falls to the beach, jatuh ke bawah. Right. So in this case, if normally kita kenal projectile tu dengan cara macam mana, cara kita tengok ada angle. Okay, biasanya kita tengok ada angle bila kita baling apa-apa, ada angle dan ada parabolic path. Dekat sini kita nampak ada angle. Tapi kalau dalam case throws horizontally, okay, meaning that theta is equivalent to 0. Ni kena ingat when you throw a stone or throw a thing horizontally, the theta will be 0. So in here, theta will be 0. Apa signifikan theta will be 0? So signifikan dia ialah bila kita buat Vx, kita tahu Vx ialah V naught x plus AXT. Contoh dia. Okay, tetapi disebabkan syarat projectile ialah AX equals to 0, AY equals to negative G. So dekat sini dia akan jadi 0. So Vx is V naught x. What is V naught x? V naught x ialah V naught cos theta. So bila theta ini ada signifikan dia, walaupun cos kosong, okay, maknanya untuk Vx dia akan still bagi V naught cos kosong. V naught cos kosong ini bersama dengan berapa? 1. Okay, so kita mesti lagi boleh dapat V naught. Okay. Tetapi kalau untuk Vy,
Dia akan jadi something different sebab V0 Y ialah V0 sin theta. V0 sin theta. So sin 0 equivalent to 0. Alright. So tengok pada soalan ni, dia beritahu apa lagi? So it throws horizontally V0 equals to 18 meter per seconds. And the cliff is 50 meters above a flat horizontal beach. So this is 50 meters. When I say 50, meaning that this one is 0, okay, and the height of the one, this one, the height of the cliff is 50. Okay, maybe this is one. Okay, one pattern je, you can state that. But ada juga style yang macam saya cakap nama sama juga macam case free fall. Okay, ada juga yang dia set masa baling tu ialah kosong. Okay, bila balik set pada balik tu kosong. So masa sampai dekat bawah ni dia jadi negatif 50. So this is Y not because this is initial and this is Y. So kita kena tahulah apa itu Y. So dekat sini permulaan ini T equals to 0. So dekat sini ada T. So dengan projectile ni kita kena tahu apa value T. Tempat-tempat yang tertentu kita boleh tahu. Dekat kita nak tahu dekat sini, dekat yang X yang saya tanda tu. Dekat mana dia punya T. Okay. So kita kena tahu what is the T here. Dan daripada T ni baru boleh cari, nak cari V ke, nak cari Y ke, nak cari X. Because Y ialah jarak vertical. Okay. Horizontal ialah jarak X. So this is jarak X. Dekat mana dia nak lah. Okay, so kena faham Y, X. Ada X0, ada X. Okay, so dalam soalan yang nombor 5 ni, okay, kita tengok soalan dia tanya, what are the coordinates of the initial position of the stones? So initial position of the stone, so dekat X dia kosong, dekat Y dia 50. So jawapan dia ialah 0, 50. Okay, ingat X yang ni ialah Y. Kat mana ni? Inilah dia tempat dia. Maksud dia X dia kosong, Y dia 50. Okay. Kalau ada soalan tolong stopkan saya. What are the components of the initial velocity? Ada soalan ke? Sir, yang A tu memang kena tulis dalam bentuk koordinat ke? Ya, sebab dia memang minta koordinat dia. Oh, okay. So kena tulis koordinat lah, ataupun at least kamu tulis X apa, Y apa. Saya tulis sama dengan X sama dengan kosong. Okay. Should be okay. Okay, thank you sir. Okay. Sebab kalau buat macam sistem saya ni, this one is the coordinate system for the Cartesian coordinate. Kan? Tapi kalau koordinat yang diminta dalam keadaan tu, mana ada Cartesian coordinate kan? Okay, so kita boleh tulis macam apa kawan kamu tulis tadi lah. Okay, so the question B, what are the components of the initial velocity? So initial velocity ialah V0. Tapi bila dia mention components, maksudnya dia mesti nak tahu apa itu V0x dan V0y. Okay, apa itu V0x dan V0y. What is V0x? What is V0y? You remember, V0x ialah V0 cos theta and V0y ialah V0 sin theta. What is V0 cos theta? Tadi saya dah kira tadi, sama dengan 18 cos 0. Okay, so equals to 18 meter per second. While for this one, 18 times 0. Because sin 0 equals to 0, so therefore 0. Okay, macam tu je. C, write the equations of x and y of the velocity. Okay, so dia nak suruh cari apa? Equations. Equation maksud dia mesti belah kiri ada sama dengan belah kanan. Macam tu. Itu maksud equation. Maksudnya ada equal dekat situ. So you may want to find the x and y components of the velocity. Okay, ingat velocity bukan initial velocity. Okay, maksudnya dia nak suruh cari P
tetapi dia nak suruh cari Vx dan juga Vy. Okay, remember what is Vx? Vx adalah V naught x plus axt. Okay, remember this one become 0 sebab syarat untuk projectile ax equals to 0, ay equals to negative g. How about Vy? Vy ialah V naught y plus dengan ay t. So dia akan jadi apa? So 0 plus dengan negative 9.8, tengok cara saya tulis, kali dengan t. So that's this one equals to Vy. So Vy equals to negative 9.8 t. Macam ada tuan soalan ni? Soalan Umar, ini soalan tutorial 2, chapter 3. Okay, nombor 5. Okay. Right. So this is how you write the equations. Right. So part D. Okay, part D, write the equations for the positions of the stone with time using the coordinates. Okay. Maksudnya kena guna coordinates tadi lah. Coordinates tadi x0, y equals to 50. Right. So itu coordinate dia. So this will write the equations for the positions with stone, okay, of the stone with time. So maksudnya dia nak cari x equals to x naught plus v naught xt plus half axt square. Tengok, saya akan mulakan equation, saya akan tulis semua benda, lepas tu baru dengan pemahaman sendiri saya akan cancel out. Contoh dia ax ni jadi kosong, so yang tinggal ialah 0 plus dengan what is v naught. V naught tadi kita dapat lebih kurang v naught x ialah berapa tadi, 18 kali dengan t kali dengan tu je lah. So x equals to 18t. Itu untuk x. Okay. And how about y? Y ialah y naught plus v naught yt plus half ay t square. Okay. So remember, ini tadi dia start macam mana. So y naught kita tadi, ingat y naught kita, permulaan kita ialah apa? Y naught kan? Y naught berapa? 50. So kita start dengan 50 plus dengan 0 plus dengan negative half 9.8 t square. So nanti dia akan jadi y equals to 54.9 t square. Dia nak write an equation je lah kita bagi dia. Okay. Right. Nanti kamu check jangan kerja kamu sendiri. Right, the next question is how long after being released, okay, does the stone strike the beach below the cliff? Maksudnya dekat mana? Kalau kita tengok balik dekat sini, so how long? Maksudnya berapa banyak masa yang diperlukan untuk batu ni turun ke bawah, jatuh ke bawah sampai ke beach ni. Okay, sampai beach. Right? So berapa lama banyak masa yang diperlukan. So dekat sini kita kena ada maklumat-maklumat tertentu sebab kita nak cari time. Okay, so kita cuba tengok dekat tempat dia sampai ni, kita tak ada time. Yang ini lah yang kita nak cari tu. Okay, tapi dalam pada masa yang sama, kita kena tengok maklumat-maklumat lain yang menyokong. Contoh dia, maklumat X. Ada tak maklumat X? Contoh dia, dekat permulaan dia X kosong. Tak ada masalah lah, kita boleh tahu. Tapi dekat bila sampai, adakah kita tahu berapa X dia? Right? So definitely kita tak tahu, X pun tak tahu. Tetapi pada masa yang sama, kita kena tengok apa yang orang lain boleh bantu. Dalam kes ini kita ada Y. Kita ada Y naught, kita ada Y. Maksudnya kita tahu permulaan bola ni ialah Y naught. Perakhiran dia ialah Y. Jadi kita boleh minta Y dengan Y naught ni untuk bantu kita dapatkan value T. So that's why kita boleh gunakan
equation itu. So how long after being released does the stone strike the beach below the cliff? So we can actually use y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt square. Tengok macam mana saya tulis that's why every time I see the questions, I write the answers, I write the equations first. Okay, write the equations and then I substitute the answer, the value, and then finally I derive with the final answer. So y is actually 0. Okay, y naught is actually 50 plus with v naught y 0 is 0t plus with half, okay, negative 9.8 t squared, right? So you may have, okay, kat sini awak ada value half 9.8 t squared. So definitely you can find t from here, right? Because why? Because okay, bila awak terbalikkan dia nanti, awak akan dapat t is equivalent to square root of 50 divided by 4.9. Okay, so this one will be equivalent to 3.19 seconds. So it took about 3.19 seconds, okay, for the stone to reach the beach, okay, ataupun for the stones to land on the beach, okay, to strike the beach, macam lah, right? So bila stone itu sampai ke bawah, dia ambil masa lebih kurang 3.19 second. Okay, the next question will be, with what speed? Speed. Dia mention speed saja. Adakah dia mention horizontal speed ataupun vertical speed? No. Maksudnya dia hanya nak speed. Speed ni ialah apa? V. Maksudnya dia nak V je. Dia tak ada pun Vx, dia tak ada pun Vy. Sedangkan kita belajar tajuk projectile, setiap equation itu mesti akan dipecah dua. Ada Vx, ada Vy. But in this case, we don't have, okay, it doesn't want Vx and Vy, and instead dia nak V saja. So what is V? Remember, V is a vector. So bila vector ialah Vx square plus dengan Vy square. Okay, so kita kena buat benda tu. So what is Vx, what is Vy? Okay, so you do start calculation. Vx ialah V naught x, remember 18. Okay, based on our calculation And of course Vy ialah V naught y minus gt. Sorry, plus ayt. Okay, so V naught y 0 plus dengan negative 9.8 kali dengan t. So berapa value dia tadi? Alright. So speed yang kita gunakan tadi, kita mesti ambil jawapan daripada E, daripada sini masuk ke tempat ni. So, kita akan dapat negative 31.3 meter per second. This one is meter per second. So right now you can put this value inside this. So therefore V will be equivalent to 36.1 meter per second. So itu jawapan yang dia nak lah. Okay. So what angle of impact does the stone land? Okay, what angle of impact? So theta equivalent to tangent negative 1 Vy over Vx. From here you can get negative 60.1 degree. Itulah tempat. That's how you write the answers. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Sir, Yes. kenapa yang Vy tu negative 31.3? Kenapa Vy tu negative 31.3? Kenapa awak tak dapat negatif kan? Tak. Kan, saya tak tahu yang ni. Kenapa? Okey. Satu, sebab bola ni sedang jatuh. Okey, maksudnya dia dah on the way turun ke bawah lah kan. So bila on the way turun ke bawah tu, maksud dia velocity is negatif lah, sebab velocity menunjukkan ke arah bawah. Velocity ke atas positif, ke bawah negatif. Velocity tak ada masalah. Okay. So bila awak tengok macam mana saya gantikan sini. AY
mesti kena negatif 9.8. So T value 3.19. So negatif 9 kali dengan 3.19 dapatlah negatif. And of course nilai negatif tu kena letak. Sebab nilai negatif itu menunjukkan yang direction dia ke bawah. Maksud dia Vy. Untuk Vx ada masalah sebab if you look carefully, okay, tengok beberapa tempat dekat situ Okay, so saya akan ambil segmen lain. Tengok. Okay, dekat sini Vx sama je. Sama. Vy kat mana? Bawah. So semua nilai Vy menunjukkan ke arah bawah. Sebab tu nilai Vy akan jadi negatif. Boleh ya? Yes, sir. Thank you. Okay. Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 6. Okay, kalau ada masalah boleh beritahu Number 6. Now we have number 6. Right. So look at the questions. A fireman 50 meters away from a burning building directs a stream of water from a ground level fire hose at an angle of 30 degrees above the horizontal as shown. Okay, so kita anggap macam ni lah. So you may have a situation of burning buildings. Okay, the building is on fire. So we need a fireman to fire a water hose. Okay, and let's say this is the water hose. Okay, firing at theta equals to 30 degrees. Okay, so this particular hose is at 50 meters away from the building. Okay, and this fire hose have V0. Okay, equals to 40 meters per second. So the question now is, if the speed of the stream leave the hose is V, initial 40 meters per second, at what height will be the stream of water striking the building? At what height? At what height? Maksudnya nak cari apa? Kalau height. Is it X or is it Y? Class? Is it X or is it Y? Yes. So bila kita baca tu kita akan nampak, oh jelas sebenarnya definitely dia nak cari height. Apa masalah dia kalau nak cari height? Kalau ikut equation untuk height, okay, equation untuk height, kita ada equation y equals to y0 plus v0 yt plus half ayt square. Don't get me wrong, jangan confuse kan. Ini equation yang memang saya hafal. Equation yang sebenarnya yang kamu biasa hafal ialah delta y equals to v0 yt plus half ayt square. Okay, biasanya kamu hafal ini. Tapi ingat, delta y ni ialah y minus y0. So because of y minus y0 ni, yang negatif y0 ni saya bawa ke sana. Saya bawa ke sebelah kanan. So that's why saya dapat equation yang lebih panjang. Sebenarnya dia sama je dengan equation ni. Okay, tak ada masa sama je. Cuma yang ni menggunakan delta y. Yang ni menggunakan y. So dekat sekolah kamu dia hanya gunakan S. Kan? S equals to ut plus half at square. Sama lah. U ialah V0. Yang lain semua sama je. Right? Cuma dekat S ni je, sesaran. Sesaran ni kan saya kata titik akhir tolak titik awal. So inilah ni maksud dia. Y minus Y0. Okay. So in this case, the problem is we don't have time. Sebab apa? Dekat sini mula-mula dia launch T equals to 0. Fine. Tapi bila dia masa dia sampai, we don't have T. Okay, kita tidak mempunyai masa dekat situ. Bila dia sampai, dia tak ada bagi tahu pun dalam soalan. So itulah masalah
yang akan kita dapat bila kita nak solvekan problem. Tetapi again, maybe kita boleh fikir apa function 50 meter ni? Adakah dia saja-saja bagi? Ataupun kita boleh guna untuk bantu kita? So definitely, what is 50 meters? X. 50 meters ni lah X. Maksudnya, jarak antara X dengan X0. X0 kosong lah. Dekat sini X0. Dekat sini Y0. Okay. So, macam mana pun, kita dah tahu apa itu X. Sebab X 50. So, X0 ialah kosong. So, X minus X0 ialah 50. Okay. So, disebabkan itu, okay, since the equations yang kita sepatut guna ialah Y0 plus V0 Y. Yang lain semua boleh. Tetapi masalah dia dekat time. So, in order to do that, kita terpaksa minta bantuan X. So, X equivalent to X0 plus V0 XT plus half AXT square. Ni apa panjang dia. Tapi yang pendek dia ialah kita buang AX. Ini jadi kosong. So, tinggallah yang ni saja. Okay. So, X equals to X0 plus V0 XT. So, X0 will be 0. V0 X ialah berapa tadi? 40 cos 30 kali dengan T bersamaan dengan 50. Okay, so what is T? T bersamaan dengan 50 divided by 40 cos 30. So jawapan dia ialah 1.44 seconds. And then when you have time, okay, you should put this value inside T. Masukkan ke dalam T ya. Maksudnya nanti Y equals to Y0 plus V0 YT plus half AYT square. Y tu jangan besar ya. Kosong plus dengan V0 Y ialah 40 sin 30 kali dengan berapa? 1.44 tambah dengan negatif 9.8 kali dengan 1.44 square. So you will get Y. Of course, in this case, Y will be equivalent to 18.6 meters. Ada soalan? Boleh ya? Okay, so that will be number 6. How about number 7? Okay, let's look at the questions number 7. Right. A playground is on the flat roof of a city school. Okay, 6 meters above the street below. So the vertical wall of building is h equals to 7 meters. To form a 1 meter high railing around the playground, a ball has fallen to the street below and a passerby returned it by launching in an angle of theta equals to 53 degree above the horizontal. At the point of D equals to 24 meters from the base of the building wall. The ball takes 2.2 seconds to reach the point vertically above the wall. Okay, bila kita tengok soalan yang panjang dan kita tengok figure, so kita kena at least sketch a figures. Sketch figures supaya kita boleh faham dekat mana keadaan J. Apa equation yang kita perlu pakai. Nak pakai X ke, nak pakai Y ke, nak pakai VY ke, nak pakai VX ke, nak pakai V ke. Okay, adakah angle diperlukan ke? That's why kita kena faham. That's why first kita kena faham, okay, situation ni ialah kita ada satu playground yang diletakkan di atas bangunan. This is the playground. Here, yeah. Ini ya. Lebih kurang. Ini playground dia. Ini buaya dia lah. Okay. Okay. Itu playground dia. Okay. Tinggi playground ini ialah 6 meters. Sebaliknya, ada satu railing. Railing, 1 meter railing around the playground. So, 1 meter railing ni ialah 1 meter ni. Ketinggian
beam. Maksud dia kalau orang budak-budak main 1 meter selamat lah. Bila dia ada sedikit lah. Sebab ketinggian asal daripada tepi untuk bangunan ini ialah 7 meters. Okay, and ada bola jatuh dan seorang pejalan kaki kat situ yang lalu lalang dekat situ telah kick this ball. Okay, so at a theta equals to 53 degree. Okay, and dekat mana dia sepak tu, jarak dia ialah daripada sini ke sini d equals to 24 meters. Okay, which means at this stage t equals to 0 dan pada masa ini t equals to 2.2 seconds. Itu maksud dia. So bila kita dah faham situation ni baru kita tahu, okay, itulah maksud dia, the ball takes 2.2 seconds. Okay, the ball takes 2.2 seconds to reach a point vertically above the wall. Ni maksud dia dekat sini lah. Any point dekat sini. So kita tak tahulah mana tinggi atas lagi ke tak. Tapi ball itu duduk betul-betul di atas, duduk di antara wall. Okay, betul-betul di atas wall pada masa dia 2.2 seconds. Okay, and of course this ball has been launched with a V0. Tak dia beritahu soalan dia. Dalam soalan tidak diberitahu. So we need to figure out V0. Sebab apa-apa pun kalau kita tengok calculation, bila tak ada V0 akan ada masalah. Okay, so we need to find the initial velocity, because without the initial velocity, it will be very hard for you to get the questions right. Okay, itu masalah ni. Right, so soalan pertama ialah dia nak cari find the speed at which the ball was launched. Betul lah. Tengok step pertama dia ialah dia minta kita cari apa? Speed at which the ball was launched. Bila tak ada speed ni akan susah bila kita nak calculate benda-benda lain. So disebabkan ini kita kena cari dulu speed at which the ball was launched. Tapi kena faham, ia ialah V. Okay. Ingat ia ialah V. Maksud dia V yang dia nak itu ialah V0. Because that is the speed at which the ball was launched. Which means dia nak V0. So how to use a V0? How to get the V0? So daripada equation ni kita faham maybe kita boleh gunakan Y dan maybe kita boleh gunakan X. Sebab Y pun ada, X pun ada. Tapi lebih mudah kalau kita boleh gunakan X. Apa dia? X equals to X0 plus V0 XT plus half AXT square. Okay. Tapi disebabkan projectile, this one becomes 0. So tinggallah X0 dengan V0 X saja. So ingat, remember berapa jarak dia? 24 meters, 0 plus dengan berapa V0 X? V0 cos 53 kali dengan berapa tu? 2.2 seconds. Okay, so what is V0? V0 ialah 24 divided with 2.2 cos 53. So that's why jawapan untuk V0 ialah 18.1 meter per second. Okay, so on part B, find the vertical distance. Okay, vertical distance. Apa maksud vertical distance? X ke Y? Kelas? X ke Y? Vertical distance. Adakah X atau Y? Jawapan dia Y. Sebab apa? Vertical. Kalau horizontal distance baru X. Horizontal X, vertical untuk Y. So vertical distance by which the ball clears the wall. Kat mana? The ball clears the wall. Okay.
Apa maksud ball clears the wall? Okay, maksud dia bola itu melepasi ketinggian 7 meter. Melepasi. Dia lepas lah kan? Berapa yang dia lepas tu? Itulah soalan dia. So soalan dia adalah berapa yang dia lepas. Okay, so in this case, we have time. Okay, so we have y, so we can actually get the value. Right, so how to do it? So we have an equation, y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt squared. Okay, so what is y? Y adalah 7 meter kan? Okay, but doesn't matter. So y naught ialah kosong. Sebab kita nak vertical distance. So v naught y ialah 18.1 sin 53. Okay, times dengan t. T berapa? Okay, t ialah 2.2 seconds plus dengan half negative 9.8 2.2 seconds squared. Okay, so from this part we can get 8.09 meters. Okay, 8.09 meters yang dia ketinggian dia daripada bawah. Tetapi dalam kes ini, okay, sebanyak berapa banyak yang dia lepas daripada 7 tu, so kita minuskan. Delta y is, we can get 1.09 meters. Okay, so this is the original height of the building, 7. And 8.09 apa yang kita dapat tadi, tolak dengan 7. So dapatlah balance dia 1.09 meters. Okay, the next question is find the horizontal distance. Okay, what is horizontal distance? X. Okay, find the horizontal distance from the wall to the point. Okay, from the wall to the point on the roof where the ball lands. Itu panjang sikit lah. Tapi sebenarnya dekat mana dia nak cari? Okay, katakanlah bola tu dia naik dan dia lepas daripada sini dan dia jatuh dekat area tu. So sebenarnya dia nak tahu pada masa dia jatuh tu, berapa jarak dia daripada wall. Berapa jarak X kat sini. Itulah jarak X yang diperlukan dalam soalan. Itulah maksud dia horizontal distance from the wall. Daripada dinding to the point on the roof. To the point on the roof, di atas bangunan, di atas bumbung, where the ball lands. So ball tu akan lands ke dekat dengan area playground. So berapa jarak dia daripada wall? Wall yang 7 meter tu. Okay, so itu soalan dia. So how to do it? So at first we must find time. Kena dapatkan dulu time. So how to get time? Okay, so in this case we will use y equals to y naught plus v naught yt plus half ayt squared. Nampak tak? Saya selalu akan tulis equation ni again and again and again supaya saya akan sentiasa ingat dalam kepala. Okay, walaupun saya dah memang ingat tapi saya akan tulis lagi. Right? So what is y? Okay, y is 6. Y naught is 0. Okay, ini kita consider bila dia ball tu dah sampai ke atas bumbung. Okay, so bumbung tadi ketinggian dia berapa? 6 meter sini ya. Bola tu sampai sini, so 6 meter. So kita kena cari dulu berapa timing dia, berapa time dekat sini. Okay, so v naught y equals to 18.1 sin 53 times t, okay, plus with half negative 9.8 t squared. So you can look here, now you have t and now you have t squared. So maksudnya this is quadratic function. Okay, so bila ada quadratic function meaning that you will have 2t.
So t number 1 is 0.497 seconds and t number 2 is 2.46 seconds. Okay, belum siap lagi tapi itu baru dapatkan time. Again, kenapa kita cari time? Sebab kita nak cari jarak. Sebab apa? Yang menunggu time nanti ialah x equals to x naught plus v naught xt plus half ax t square. Remember ax kosong, so tinggal yang belakang ni je. So tapi kita sekarang ni ada 2 t. T mana yang kita akan pilih? 2.46 ataupun 0.47? 497. Kenapa ada 2 T? Kalau logiknya. Okay. Kalau biasanya kita buat free fall lah itu. Okay. Kita dapat 2 nilai T contohnya. Satu T negatif, satu T positif. So T negatif kita buang. Why? Okay. Because time is not significant for the negative. Okay. But for positive, yes. But in this case, soalan ni, bila kita dah gunakan quadratic function, okay, guna calculator lah kan buat. Dan kita dapat 2 nilai T. Dua-dua nilai positif. So yang mana kita perlu ambil? Apakah maksud T equals to 0.4 and T equals to 2.46? So based on our findings here, tengok kita tadi setting pada ketinggian 6, Y sebagai 6 dan initial dia kosong. So dekat mana Y dengan 6 dengan kosong? So this is the situation, sorry. Ini ini ketinggian 6. So maksud dia, ini adalah ketinggian kosong, ini adalah ketinggian 6. Okay, cuba tengok bola tu. Bila dia naik, dia akan lalu. Tengok dekat sini. 1, 2. So dia sebenarnya akan lalu, dia akan jumpa 2 kali tempat yang ketinggian dia 6 meter. So maksud dia, T yang pertama dekat situ ialah T equals to 0.497. Okay. Dan pada bila dia sampai, okay, kat sini T dia akan jadi 2.46 second. 2 nilai T. So yang mana satu kita nak pilih? Okay, ingat dia nak jarak di antara tadi. Maksudnya dia nak jarak antara X yang ni this one. Dia nak X ni. Maksud dia pada masa 2.2 second dengan 2.46 second. So that's why for the purpose of question C, okay, question C, we need to get this equation, this value 2.46. So delta T 2.46 minus 2.2 seconds. So you will get 0.46 second. And using this 0.46 seconds, now you masukkan ke dalam. Ada dia tanya ke tadi? Distance, sorry. Okay, kita gunakan distance. So X equals to X naught plus V naught XT. Okay, yang ni base yang ni. So X naught kosong, V naught X adalah 18 cos 53 kali dengan T 0.46. Jawapan dia 2.8 meters. Alright. So that's how. Okay. Ada soalan tak? Do you have questions? No? Okay, so let's look at last question. Okay, question 8. At ABC, A plane is flying horizontally with a constant speed of 55 meters per second when it drops a rescue capsule. The capsule lands on the ground 12 seconds later. Find the height from which the capsule had dropped. Okay, so let's see. Okay, so plane flying horizontally, V0 equivalent to 55 meters per second.
Okay, drop a rescue capsules. So maksudnya rescue capsule tu at first duduk dengan dia, lepas tu bila dia move forward, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, so meaning dalam keadaan ini, okay, theta dia will be equivalent to 0. Ya, bila kita flying horizontally, macam case thrown horizontally tadi lah, so definitely theta will be equivalent to 0. So dia akan ada satu jarak bawah ni. Okay, so soalan dia lah find the height from which the capsule have dropped. So berapa y dekat y not dia bila y dia kosong. Berapa y dia. Okay, you can remember this one is t equals to 0. This one is t equals to berapa? 12 seconds later. Okay, so bila dia dah drop, okay, dia dah drop barang tu daripada sini, dia drop jatuh. Okay, so it's about 12 seconds. So soalan dia ialah, okay, find the height. So we can use A equivalent to Y equals Y naught plus V naught YT plus half AYT squared. Okay, remember that Y naught will be yang kita nak cari tadi lah. So 0. Okay, Y naught ialah Y. V naught Y berapa? V naught Y ialah 0. Sebab apa? Sebab saya buatlah V naught sin 0 sin 0. Sebab theta 0 kali dengan T. So this one becomes 0 plus with half negative 9.8 kali dengan 12 square. So you can get Y equivalent to 705.6 meters. Okay, pada ketinggian 700 meters. Okay, next question is, just before the capsule hits the ground, find number 1, horizontal component of its velocity. Okay, so just before dia sampai ke bawah ni, dia suruh cari apa? Vx. Okay, horizontal components of its velocity, Vx. Dan lagi satu, vertical component. Dan ke akhir sekali, find speed, final speed and directions of the capsule relative to the positive x-axis. Okay, tengok soalan pertama dulu. Horizontal component. Okay, what is horizontal component? Horizontal component ialah Vx, which equivalent to V naught x plus axt. V menjadi kosong. So Vx ialah V naught x. What is V naught x? V naught cos theta. Berapa V naught? 55. Okay, kali cos kosong equals to 1. So jawapan dia 55 meter per second. Right? Vertical component Vy. Vy equivalent to V naught y minus gt. Okay, V naught y minus gt ataupun plus ayt lah. Okay, plus ayt. V naught y is 0 plus dengan negative 9.8 12 seconds. So jawapan dia negative 117.6 meter per second. So this is number 3. Okay, just before the capsule hits the ground, sorry, final speed and directions. Okay, final speed and directions. Ingat, kita ada dah V, dah Vx ada, Vy ada, so we can manage to get Vx square plus Vy square. Masukkan dua value dalam ni. So kita akan dapat value dia 129.8 meter per second. And the direction will be theta equivalent to tangent negative 1 Vy over Vx. Berapa Vy tadi? Negative 117.6 divided by 55. So jawapan dia nanti ialah
negative 64.9 degree. Okay, tapi sebabkan soalan dia minta relative to the positive x-axis, so therefore negative 64.9 ni duduk dekat mana? Okay, kalau kita faham quadrant. Okay, tengok Vy ialah negatif, Vx ialah positif. So di mana kedudukan dia? Okay, so kemungkinan dekat kuadran number 4 sebab Vy dia negatif ke bawah, Vx dia positif. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. So that's why daripada negatif 64.9 degree. Ataupun jawapan lain ialah 360 tolak 64.9. Jawapan akhir dia 295.1 degree. Mana x-axis? Ni x-axis, ni y. Itu maksud dia with respect to the positive x-axis. So that's for number 3. And this last question C, how would you answer to part B3? Okay, change if the constant speed of the plane is increased. Okay, so what will happen? Okay, so dia sebenarnya macam semudah je kan. Kalau apa yang berlaku kalau the constant speed of the plane is increased. Okay, maksud dia speed yang tadi kita calculate tadi, Vx naik, Vy naik, apa akan jadi pada V definitely akan naik juga. Okay, tapi dia ke Vy akan naik ataupun V akan naik juga. Sekarang kita tengok dekat sini, Vx ialah V0 x. Okay, dia memang V0 cos theta. So dia ada influence. Tapi kalau Vy, dia ialah V0y plus AYT. V0y dia memang dah kosong. Yang mempengaruhi Vy ialah negatif 9.8 T. So sepatutnya dia tidak akan diinfluence oleh V0. So hanya kalau initial constant speed yang naik, so dia akan influence V0 x. V0 y akan maintain sama. Okay, V0 y hanya akan same value. So nanti kita akan dapat equation nilai yang lagi beza lah. Okay, so the angle definitely will be decreased. Okay, angle dia akan decrease sebab apa? Sebab value dia dah jadi lagi besar. Value V0 x lagi besar. So bila V0 x akan besar tetapi Vy masih sama, so that's why kita akan dapat angle yang lagi kecil. Instead of negative 64, jawapan dia mesti less than negative 64. Okay, ada persoalan? Tanya? So that will be the end of tutorial 2. Okay, hopefully you will do some revisions towards the I'm sure kamu boleh dapat something daripada sesi hari ini. Okay, for those yang kawan-kawan yang tak dapat join tu, is okay. Nanti saya akan masukkan benda ni ke dalam YouTube saya. Okay, so any questions so far? Sekejap saya tengok teman tanya. Ada soalan tak? No. Ada ya? Ada, sir. Ada. Okay. Very good. So next week we will start with tutorial 3. Okay, tutorial 3 dan seterusnya lah. Okay, please be prepared. Tutorial 3, insyaAllah mungkin dah tak ada masalah ni. Kita pun tak tahu macam mana keadaan ni, insyaAllah hopefully tidak akan ada masalah seperti yang saya cakap tadi lah.